Maayong buntag. Ay, may buntag, sir. Ano yung mo pangalan? Mecca, sir. Mecca. Magkano po sa lechon, ma'am? 900 per kilo, sir. 900 per kilo. Yes. Nakakailang kayong ganyan, ma'am, na sa isang araw? Sa isang araw kong weekday, sir, marami, sir. 10 to 15. 10 to 15 kilos. Grabe, oh. Umaga pa lang, guys. Ayan. 7 a.m. pa lang, kita mo, ang dami na nilang lechon. Ma'am, anong gagawin mo dyan? Iano, sir? Bibiyakin. Tawag dito. I-cut natin, sir. Ikakat, oh. Ayun, grabe, guys, oh. Sobrang solid na lechon nila dito. Hindi na. Nakakailan na kayo ngayon, ma'am, as of 7 a.m.? 5, sir. 5 lechon na. Grabe naman yan. Sobrang solid naman ito. Yan, bibiyakin na ni Madam. Madam, ano nga pangalan? Sorry, ma'am. Mika. Mika na Bini. Bini Mika. Hindi. So, ayan guys, bibiyakin na sanay si Ma'am Mika, oh. Medyo layo lang tayo konti kasi tatalsik yan. Ayan, grabe, oh. Woo! Solid. Sanay na. Gaano ka nakatagal, ma'am, nagkakatay ng lechon? Since 2020, sir. 2020. Pero itong Marbs, ma'am, matagal na rin. Matagal na yun, sir. Over 30 plus years. 30 plus years na yun. So, pag pupunta kayo dito, guys, sa Cebu, Talisay, ayan, hanapin nyo lang. Marbs Lechon. Ay, grabe to. Ano to, bibiyakin? Solid naman. So guys, dito, fresh na fresh. Siguro, ano pala, madaling araw pa lang sila nagtatalsikan na, guys. Ito yung talsikan na. So, bakbakan talaga dito. Ayan, grabe. Sanay na sanay si Ma'am Mika, no? Yun, mainit. Mainit, ma'am, mainit. Mainit. Anong oras kayo nagbubukas dito, ma'am? Pag weekend, sir, 5 a.m. 5 a.m. pag weekends. Pag weekdays, 6, 6. medyo late pag ano. Ayan. So ngayon, guys, is tawag dito, linggo ngayon eh. Linggo ba ngayon? Linggo ngayon, lechon day dito. Sige, ma'am, pa-order nga ako ng 1/4, ma'am. 1/4, sir. Sige, sir. Magkano yung 1/4, ma'am? 225. Sige po. Tapos may puso din kayo dyan. Ah. Uy, talsikan, no? Grabe.